Sino gumatang cake mo, anak ko? Dapo. Ni mami nga rin, nagatangan ni mami. Ni mami. Cake, uno donut. Donut ni mami. Ni nga rin, papang mo, ano, nagatangan ni papang mo. Ni pizza ni papa ko. Ay, pizza. Ni nga rin, mamang mo, ano, nagatangan na. Ni donut ni papa ko. Mama, ako naman. Uy! Ni nga rin, ni Mimi nga rin, ano, nagatangan ni Mimi. Ni Mimi, ano, nagatangan ni Mimi. Donut ni ang Mimi. Mismo ni Mimi, munuhaan. Mimi. Sino lalab mo? Ni Mimi, muno ni Tatang. Ni Titibita. Ni Tatang, muno ni Mimi. Ni Mimi. Ni Papa, muno ni Tita Bitat.